ఫ్రెండ్స్, మా అన్నయ్య గారి అబ్బాయికి నోములు చెప్తున్నారండి. వాళ్ళు పౌర్ణమి కదా, కార్తీక పౌర్ణమి నోములు. తననే చేస్తుంది, పడుకోగలదు, నీరసంగా ఉంది. వాడికి చెప్పాలి. అమ్మాయి మా మేనగోళ్ళండి. ఈ డైరెక్షన్ ఆ డైరెక్షన్ అలా 4 వైపు ఉంటుంది. మళ్ళీ పెట్టుకోరు. మీద పిల్లడు జాగ్రత్త, అక్కడ దీపాలు ఉన్నాయి. అమ్మా శ్రావణి, జాగ్రత్త, దీపాలు ఉన్నాయి, తోరాల దగ్గర పెట్టాడు. అగరబత్తి ఇలా జరిపాయమ్మా. అగరబత్తి జాగ్రత్త, పేపర్. ఓం కేశవాయ నమః, ఓం నారాయణాయ నమః, ఓం మాధవాయ నమః, ఓం గోవిందాయ నమః, ఓం గోవింద విష్ణు వామన సహిత ఋషికేశ. శ్రావణి ఇటు ఆచమ్యా. ఓం కేశవాయ నమః, ఓం నారాయణాయ నమః, ఓం మాధవాయ నమః, ఓం గోవింద విష్ణు విక్రమ వామన సహిత ఋషికేశ పద్మనాభ దామోదరాయ నమః. సంకర్షణ వాసుదేవ విద్యుమ్న నిరుద్ధ పురుషోత్తమ దక్షయ నరసింహ సుధ జనార్దన ఉపేంద్ర. శ్రీకృష్ణాయ నమః. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. వినాయక మందిరం పుష్ప నమస్కారం చేసుకోండి. యస్య గోనాం రూపాభ్యాం సర్వమంగళ త్రయో సంస్మరణార్థం సర్వదో జనగణో రాపశేషాం కేశేషాం కృష్ణేషాం పరాశవః దేశాం విలయస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః ఆపదాం హత్తారం తాత राज्यप्रमणः द्वितीयपरार्धे स्वयंवराहकृते वैवस्वतप्रबन्धने कलियुगे प्रथमपादे जन्मोद्दिने भारतवर्षे भक्तखण्डे स्वर्णोत्तमानव्यापारिकारणकारणेन श्री विश्वावसुरसंवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तीकमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां वासरस्तु वासरः सौम्यवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणयां विशेषणविशिष्टायां शुभविद्धौ श्रीमान् श्रीमतः गोत्रहारमणयः भगवान् गोत्रः केदारेश्वरस्वामी परमशिवगोत्रोद्भवस्य केदारेश्वरस्वामी देवतानुग्रहकटाक्षविद्यर्थौ अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य हरिपाल गोत्रोद्भवस्य वेंकटरमणदेश्य धर्मपत्यहमदस्य विजयेश्वरदेश्य हरिसूर्यकुमारदेश्य धर्मपत्यहमदस्य रंगाश्रावणदेश्य देवनंदनदेश्य सहकुटुम्बस्य भान्तकस्य क्षामस्थैर्य विजयाभ्यायनामदेश्वर्यामध्यतो मनस्संकल्पदासिद्ध्यतो केदारेश्वरस्वामी देवतानुग्रहकटाक्षविद्यर्थौ खण्डाक्षरविद्यर्थौ पटुकुञ्जपण्डे मम अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेम
धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम सर्व कार्य दिग्विजयता सिद्ध्यर्थं केदारेश्वर स्वामी देवता अनुग्रह कटाक्ष सिद्ध्यर्थं कार्तिक पौर्णमी महापर्वदिने केदारेश्वर स्वामी देवता यथाशक्ति अष्टोत्तर शतनाम पूजार्थं आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्ति वृद्ध्यर्थं श्री महागणपति पूजां करिष्ये। समयामि स्नानं मल्लिमूसानि जलने आपोहिष्टामि अवस्तारम् उद्यत धाकन महेर्नाय गच्छते वामसप्तमोरसस्तस्य बालितेनः उस्तेनो मात्रः तस्मारङ्गमाम्बुलसुक्षया इन्द्रमदापो जनिदाचनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रं पुष्पवेण्डे अभिवस्त्रासुसराज्ञाभिदेनो सुखदाः विद्यमानः अभिचन्द्रापत्रमेनो हिरण्याभ्यस्वा अन्नतिरोदनसोम वस्त्रार्थं पुष्पैः समर्पयामि दण्डाक्षत्रवेण्डे यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यच्छाचं प्रस्तादु आयुष्यमग्रियं प्रथमदहनं यज्ञोपवीतमस्तेजः ते महागणाधिपते नमः यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतैः समर्पयामि गन्धजलने गन्धद्वारां द्वादशां नित्यपुष्टां करीष्णीं श्री महागणाधिपतये नमः यज्ञश्री चन्दनं समर्पयामि पुष्पमेहि आयनेत्रपरायणोद्गारोहन्तु पुष्पमेहि हरदाश्चन्दनेकानि समर्पयस्य गृहायिने अलङ्कारार्थं सकलाभरणं समर्पयामि साराक्षन्दः ॐ गणेशाय नमः और सुमुखाय नमः और एकदन्ताय नमः और सुमुखाय नमः और एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विघ्नाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गणाधिपाय नमः ओम धूमकेतुवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम सर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः श्री महागणाधिपतये नमो नमः षोडशनामभिः पूजां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि కొన్ని నక్షత్రం కలపమ్మా కొన్ని నక్షత్రం ఇలా ఇచ్చేయండి బియ్యం వేసేయండి బియ్యం వేసి అందులో పసుపు బియ్యం ఇంత వేసేయండి బియ్యం కావాలా బియ్యం వేయి బియ్యం అయితే అక్షరం పసుపు అమ్మా అంతకు మా పసుపులకి పసుపు वनस्पतिर्भवति ज्ञानानां गन्धसहिता आग्रे सर्वदेवानां देवोऽयं प्रचोदयातां श्री महागणाधिपतये नमो नमः धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि दीपान् नमस्कारं చేసుకోని दीपं दर्शयामि समर्पयामि नैवेद्यं तवदग्गजपयोत्था प्रसादमेन दिनमकारि ओम भवद्भास्वन्दनेत्रमयं श्री महागणाधिपतये यथा भागं कदली फलसहिता गुणकण्ड सहिता गुणप्रदर्शन सहिता मग्गसोप निवेदनं समर्पयामि ऐसाविदं ओम नमः स्वाहा ओम జాగ్రత్త और मना सम्राट जो నీరు జల్లి నువ్వు తీసుకోండి మీరు తీసుకోండి ओम
सुभकस्यैकदन्तस्याकपिलो गजकन्नकः लम्बोद पुष्पनेत्रपटकोटि सुभकस्यैकदन्तस्याकपिलो गजकन्नकः लम्बोदरस्यकलो विघ्नराजोगराजपः धूमकेतुगणाधिक्षोपालचन्द्रोपचारणः वक्रतुण्डशोर्पकर्णो हेरपस्कन्दपूर्वजः षोडशैत्राणि एर्पटे सुयाग्ने विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे गमे तदा सग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नसस्यञ्जायते एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तप्रचोदयात् कनकदुर्वैशग्रीशे महागणाधिपतये महादिव्यस्वरमेतोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि दिव्य स्वर्णवेदोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि नमस्कारं यस्मिन् वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री महागणाधिपतये नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि चम्बलस्वर्ण अपराधपूर्वक नमस्कारं समर्पयामि क्षमापणपूर्वक नमस्कारं समर्पयामि विनायकदेवी पूज्यस्मरणं भावदस्मि सहस्रब्रह्मदेवी सकमूलासतांगुर सर्वकं हर्षमय पापं गौरवस्वप्नराशिनी गणपति प्रसादं सरसादं नामी आनवान वस्तुंदा पట్టుకోండి देव ఇక్కడే కూర్చోవా అన్ని కూర్చో కూర్చో ఇక్కడే దండ పెట్టుకోవాలా సరే కూర్చో కూర్చోమ్మా మంత్రి గారు దత్త చేసుకుంటారు మా ఇంట్లో అమ్మాయి అదే అంటున్నా పైన పట్టుకుని 3 సార్లు పైన ఆం యజ్ఞేన యజ్ఞమే జంత దేవాస్తాన్ ధర్మాన ప్రమాణ్యాసందే హరాకం మహిమానస్యందే తపోద్వ సాధ్యాసం దేవాః గణపతిని యథాస్థానం ప్రవేశయామి వినాయకుని దేవుడికి కలిసి పైన అమ్మ ఆవుపాలు తాంబాకి ఏమన్నా అసలు అక్కడే ఉన్నాయి తాంబాకు కదా ముందు చేసి నాలో పెట్టాను మంత్రి గారికి కాల్చుకుంటారు पूर्वार्थ संकल्पधारेण श्री केदारेश्वर स्वामी देवता पूजा करिष्यामि मुकुंदे केदारेश्वर स्वामी नमो नमः कलशं चेवेण्डि कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रिताः मूले रुद्रस्य धर्मामध्ये मातुगणास्पदाः वक्षोदुसागराश्रितः सप्तद्वीपाः सुन्दराः द्वैतोदे जुद्वैतसां वेदोहतरः अङ्गैश्चैताः सर्वे कलशां तस्माश्रिताः केदारेश्वर स्वामी देवता वरुणकलशमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि रक्षन्द्रमेति स्थिरो भव वरदो भव सुखो भव सुप्रसन्नो भव इष्टकार्यार्थसिद्धितो भव श्री केदारेश्वर स्वामी नमो नमः ध्यायामि ध्यानं पुष्पं नेतोपरि ओंकार मंत्र संयुक्तं नित्यं ध्यायन्तो योगिनः कामदं मोक्षदं तस्मै ओंकाराय नमो नमः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् नमस्ते अस्तु भगवते विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिगुणात्मकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः केदारेश्वर स्वामिने नमो नमः ध्यायामि अलपगतिमूर्तिं ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि రెండు అక్షంతలు వేయండి నవరత్నగతితః సింహాసనాత్ అక్షతాం సమర్పయామి నీరు చల్లండి శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామి నమో నమః పాదయోః పాద్యం చెప్పే చల్లండి पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अध्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि समर्पयामि स्नानं गङ्गे जीवने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं कुर्वन्ति शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रं पुष्पमेण्डि अभिवस्त्राश्रमसराण्यक्षाभिधेनो सुधाः विमानः अभिचन्द्रापत्रमेनो हरिण्याभ्यस्वाः नद्रो देवसोम वस्त्रार्थं पुष्पैः समर्पयामि पिण्डाक्षन्द्रमेण्डि यज्ञोपवीतं परमपवित्रं प्रजातदैर्यत्साजं वस्त्रादु आयुष्यप्रियं भगवद्भद्रं यज्ञोपवीतं नमस्तेजः केदारेश्वर स्वामिने नमो नमः समर्पयामि गन्धजलण्डि गन्धद्वारान्तरादर्शां निकृष्टां करिष्णीः ईश्वरीं सर्वभूतानान्तानुहोपयश्रियं केदारेश्वर स्वामिने नमो नमः दिव्यश्री चन्दनं समर्पयामि ॐ पुष्पमेण्डि आयुधे प्रायुधे धूर्वारोहणीय समुद्रस्य गुहाय मे अलङ्कारार्थं सकलाभरणं समर्पयामि అలాక్షంతో కూర్చోండి అధాంగ పూజ ఓం నమ శివాయ ముందు కూర్చోండి
ओम महेश्वराय नमः पादों पूजयामि ओम ईश्वराय नमः लिंगे पूजयामि ओम कामरूपाय नमः दारुणे पूजयामि ओम हराय नमः ऊरुं पूजयामि ओम त्रिपुरांतकाय नमः गुह्यं पूजयामि ओम भवाय नमः कटिं पूजयामि ओम गंगाधराय नमः दोषिं पूजयामि ओम महादेवाय नमः रुद्रं पूजयामि ओम पशुपतये नमः रुद्रं पूजयामि ओम विनायकने नमः आस्तां पूजयामि ओम शिवाय नमः भुजं पूजयामि ओम सिद्धिकंठाय नमः कंठं पूजयामि ओम विरूपाक्षाय नमः मुखं पूजयामि ओम धनेन्द्राय नमः नेत्राणि पूजयामि ओम रुद्राय नमः ललाटं पूजयामि ओम शर्वाय नमः शरः पूजयामि ओम चन्द्रमौळिये नमः मौलिं पूजयामि ओम पशुपतये नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि सर्वपुष्पाणि पूजयामि पुष्पाणि ओम नमः शिवाय पुष्पाणि पुष्पं ओम शिवाय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम संभवे नमः ओम विनायकने नमः ओम सस्येकराय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम कपद्मिने नमः ओम विरूपाक्षाय नमः ओम नीललोहिताय नमः ओम शंकराय नमः ओम शूरपाणिये नमः ओम विष्णुवल्लभाय नमः ओम खट्वांगिने नमः ओम अंबिकानाथाय नमः ओम स्वामप्रियाय नमः ओम प्रमदाधिपाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम सूक्ष्मतर्वे नमः ओम जगद्वापिने नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम व्योमकेशाय नमः ओम महासेनविग्रहाय ओम चारुविक्रमाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम भूतपतये नमः ओम स्थानवे नमः ओम कारकालाय नमः ओम कृपाणवे नमः ओम भीमाय नमः ओम परशुहस्ताय नमः ओम भगवाणे नमः ओम जटाधराय नमः ओम भवचरे नमः ओम कैलासवासिने नमः ओम कठोराय नमः ओम त्रिपुरांतकाय नमः ओम शांताय नमः ओम भस्मोद्रुद्राय नमः ओम शुभारूढाय नमः ओम हरये नमः ओम कोशदन्तविजय नमः ओम अभ्युत्थाय नमः ओम दक्षात्वराय नमः ओम हराय नमः नमः ओम अभ्यस्ताय नमः ओम सहस्रपदये नमः ओम सहस्राक्षाय नमः ओम अवर्धप्रदाताय नमः ओम अनंताय नमः ओम तारकाय नमः ओम महेन्द्राय नमः ओम वीरभद्राय नमः ओम गरुडाधाय नमः ओम प्रजापतये नमः ओम देवदेवसे नमः ओम दुर्दर्शाय नमः ओम गिरीशाय नमः ओम अनसूयाय नमः ओम भुजंगभूषणाय नमः ओम गरुडाय नमः ओम गिरिधर्मिणे नमः ओम पुत्रवासाय नमः ओम गिरिप्रियाय नमः ओम पुराणाय नमः ओम श्रीकंठाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम भवाय नमः ओम शर्वाय नमः ओम त्रिलोचनाय नमः ओम सिद्धिकंठाय नमः ओम शिवप्रियाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम कपद्मिने नमः ओम ब्रह्माय नमः ओम विष्णुसुतोत्राय नमः ओम ललाटाक्षाय नमः ओम परमेश्वराय नमः ओम अष्टमूर्तये नमः ओम अनेकात्मने नमः ओम सात्विकाय नमः ओम शुद्धरुद्राय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम कण्डवरसुते नमः ओम सात्विकोत्तराय नमः ओम अजाय नमः ओम स्कान्दाय नमः ओम मृडाय नमः ओम पदुमतये नमः ओम महादेवाय नमः ओम देवाय नमः ओम अवीराय नमः ओम सर्वमयाय नमः ओम त्रैलोक्ये नमः ओम अनीश्वराय नमः ओम सर्वज्ञाय नमः ओम परमात्मने नमः ओम स्वामसुतलोचनाय नमः ओम भविष्ये नमः ओम यज्ञमयाय नमः ओम सदाशिवाय नमः ओम पंचवक्त्राय नमः ओम सोमाय नमः ओम विश्वेश्वराय नमः ओम वीरभद्राय नमः ओम केदारेश्वर स्वामिने नमो नमः अष्टोत्तरहस्राणानामितपरिमलपत्रपुष्पाक्षतहरितकुङ्कुमपूजां समर्पयामि ఏం చేసావు ఇంకేవలేదా సూపర్ పార్టీ అయితే ఇంకా ఉన్నాయట పట్టుకోండి ఎప్పుడు తెచ్చి ఎక్కడున్నాయి తీసే పక్కన గోదలు కలిపేద్దాం అయ్యింది ఇంకా ఎలా ఉంచేద్దాం दोपनाग्रामयामि देवं दर्शयामि दोपदेवाण्डं दाचमयं समर्पयामि नैवेद्यं నైవేద్యం అమ్మా అది ఒకసారి